सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मद। আপনারা আমার সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন। আমি যে কয়েকটা শব্দ আপনাদেরকে বলতে বলবো আপনারা আমার সাথে সাথে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ। हाँ ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। बोलो सुबहान अल्लाह। एक आवाज़ बोलते हुए सुबहान अल्लाह। ये शहर मुस्तफ़ा है, ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। ये शहर मुस्तफ़ा है, ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। मदीना करीम है बोलते हैं, मदीना करीम है। क्या वजह? मदीना करीम है, ये शहर मुस्तफ़ा है, ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। ये शहर मुस्तफ़ा है, क्यों ना करीम हो ये कि आका करीम का, क्यों ना करीम हो ये कि आका करीम का, क्यों ना करीम हो ये कि आका करीम का, मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम। मदीना करीम है बोलते, मदीना करीम है, ये शहर मुस्तफ़ा है, या रसूल अल्लाह क्या वजह? या रसूल अल्लाह। বর্তমান নাকি আজকাল অনেকের মনের মধ্যে জ্বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বললে, ঠিক না বেটে? কিন্তু আমার আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামুল ইশক মুহাব্বত ইমাম মুহাম্মদ রেজা হাফাজিল বিরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 100 বছর আগে বলে গিয়েছেন, গইজা মে জল যায় বেদিনও কে দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ কি কাসিরত কেজিয়ে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলছে তোমরা দুশমন রাসূলদের কি তোমরা জ্বালানোর জন্য বেশি দরকার নাই, ওদের সামনে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ বল ডাক দিও। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তার মানে বুঝে নিতে হবে আজকাল যারা ইয়া রাসূলুল্লাহ ডাকের মধ্যে নারাজ হয় তারাই দুশমন রাসূল, ঠিক না বেটে? বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। আমাদের ইয়াকিন বিশ্বাস আছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফ থেকে আমাদের ডাকগুলো শুনতে পাচ্ছে, ঠিক না বেটে? আমাদের যদি সত্যিকার এটা যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ ডাকতে আমরা কোনো আলসি করব না। বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। ये शहर मुस्तफ़ा है, ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है, ये शहर मुस्तफ़ा है। पहला के
अपनी बन है बोला तबार बार पहला के अपनी बन है बुलाता है बार बार पहला के अपनी बन है बुलाता है बार बार पहला के अपनी बन है बुलाता है बार बार रहमत का दरिया है बोलना सुबहान अल्लाह रसूल पाक সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের মধ্যে যেখানে শায়িত রয়েছে সেখানে হরদম রহমতের বৃষ্টি হচ্ছে বলনা সুবহানাল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সানাখানি যেখানে হয় এখানে রহমতের বর্ষণ হয় বলনা সুবহানাল্লাহ রহমতিকা দরিয়া হ্যায় রহমতিকা দরিয়া হ্যায় মদিনা करीम है सबको निभा रहा है मदीना करीम है ये शहरे मुस्तफा है मदीना करीम है सबको निभा रहा है मदीना